शुभश्री क्लासेस को आपण समस्त को स्वागत। आम पूर्व क्लास रे आलोचना करुले आमर एकादश कक्ष रे आलोचित होउथिबा विषय सरसुपद औपन्यासिक गोपीनाथ महांती तांको रचित परजा उपन्यासर कथावस्तु सरसुपद। गत क्लास गुडी करे दुईटी क्लास रे आम आलोचना करथिले सरसुपदर रे केउ माने बसवास करती, सरसुपदर ग्रामर अवस्थिति किपरि, केउ जातिर लोके किभଳି भावरे बसवास करती, तत्सहित शुक्रजैन परिवार एवं से किभଳି भावरे पिका खंडिए टाणी आश्रममय तृप्ति अनुभव करे से संपर्क रे पूर्व अध्याय रे आलोचना करथिले। आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा जे आदिवासी मानकर सबुठु आदरणीय विषयवस्तु होउची समस्ते संध्या समय मिलित हुअंती। गोपीनाथ महांती सेठी उल्लेख करछंती पतंगटीए बसे, अर्थात यदि संध्या समय रे आलोकर संधान हेतु नानादि प्रकार पतंग गुड़िक एकाठी हुअंती, एकत्रित हुअंती, ठीक से भली शुक्रजैन परिवार रे जो दुई पुओ दुई झियो आ से निजे रहीची संध्या समय रे नानादि प्रकार कार्य परिसमाप्ति करी से माने एकाठी मिलित हुअंती। ता सहित सेमानकर आनंद उल्लास भरा परिवेश एवं शुक्रजानीर शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य उपरे तार बेस आत्मविश्वास रही। सबुठ बड़ कथा हेउची आत्मविश्वास। जदि आत्मविश्वास रो अभाव हो गला ताले मानव जीवन रो मनीषपणियार किछि मूल्य रहे नाही। तेणु आलोचना करिबा आज शुक्रजैन रो जो शरीर बल से क्या चिन्ह ठीक भाव एवं ये जो संतान संतति अतीतर केउ कीर्ति बा केउ भली लक्षण नहीं गुण नहीं आविर्भाव होती बा जन्म होती से संपर्क रे आमे आज क्लास रे आमे आलोचना करिबा। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती उल्लेख करछंती शुक्रजानी बाहर बल को चिन्हे, तारी खाली भरोसा रखे आउ कहारी नुहे। आम्भे माने बाहर बल को चिन्ह नांती, बाहुर बल को जानी नांती, बाहुर बल ऊपर आमे जीविका निर्वाह करि पाउ नांती, किंतु सीए बाहर बल को तार निजर शक्ति सामर्थ्य ऊपर से आत्मविश्वास रखिछि। से निजको चिन्हिछि, जदि तार बाहुर शक्ति हेतु से निजको चिन्हिछि। भरोसा कहा ऊपर रखिछि तो निजर बाहुर शक्ति ऊपर से भरोसा रखिछि, आउ कहा ऊपर से भरोसा रखिनी। शुक्रजानी बाहर बल को चिन्हे, तारी खाली भरोसा रखे आउ कहारी नुहे। सेपाक पहाड़ को चाष करिबा पई लंडा कला बेले एका थरके 5 घंटा 6 घंटा से कुराड़ी ओल्लै नाही काम करि जाइछि। अधिकारी साहेब रो 2 महण ओजन बोझ को काउडी करी एकुटिया से उठाई नहीं पहाड़ डंगर झोला नाल डेई एका थरके मांकड़ झोला की काकिरी गुंफा बंगला रे पहुंची आसी कोसे गले पैसाए। तार जो शक्ति, तार जो सामर्थ्य, तार जो प्रभाव को वर्णना करा जाय छै। से प्रभाव ता शक्ति ता पय बहुत किछि आनि देछि। से निजको चिन्हिछि, जदि निजर बाहुर शक्ति को से चिन्हिछि। शुक्रजानी चाष करिबा पई जते बेले से पहाड़ को कोन करिछि, पहाड़ को काटी चाष जमी प्रस्तुत करछि। सेठी उल्लेख करा जायछि लंडा करिछि। आदिवासी माने तो कहंती लंडा करा जायछि बोली, आदिवासी शब्द लंडा हेले से कोन करिछि ना समतल भूमि बा चाष जमी से प्रस्तुत करछि। पहाड़ को जेते बेले चाष भूमि रे परिणत करछि, एका सांगरे गोटे थर रे
5 ରୁ 6 घंटा धरी से कौन करछि कार्यरत अछि अक्लांत श्रम करछि से क्लांत अनुभव करी नाही। आउ हाकिम रो शहरी सभ्यतार लोक माने जेते बेले ग्रामांचल को जानती बा आदिवासी इलाकार को जानती तांकर जो विभिन्न प्रकार जिनिस पत्र तांकर विभिन्न प्रकार जिनिस पत्र को से कांधरे बाहुंगी करी काउडी बोली कहउछन्ते बाहुंगी बाहुंगी माध्यम रे दोला माध्यम रे से कोन करछि पहाड़ पर्वत नदी बण लता जंगल कंटा बुदा ए सब रास्ता को से अतिक्रम करछि किए शुक्र जाने तार आदि भय नहीं तार शक्ति अमाप कोसे बाट गले ताकू मिले पैसा टे पाखापाखि 2 महण 2 भरण बोली कहा जाए से 2 भरण ओजन रो जिनिस को से कांधरे बोही जाए लंगी चली मांकड़ झोला को झोला अर्थ झरणा से कौन कर झोलार ना टी को दि जाइए झोला अर्थ झरणा पर्वत शिखर निम्न को आसुथिबा पानी जेतबे कच्चाड़ी होई पड़े तो सही समय रे बा ताहाकू झोला बोली कहा जाए। आउ से गाँरु बा सरसुपदरु काकेरी गुंफा बंगला रे साहेब समस्त जिनिस को अति सहज रे से पहुँचे दे कोसे गले ताकू 1 पैसा मिले गोटे पैसा आबुआ बुआ बल देहरे गोड़ पेंडा तार पथर चमड़ाटी तार बरसात कायदा पड़े नहीं अलस हुए नहीं बयस 50 को धक्का खाइला शुक्रजानी रो बयस 50 वर्ष किंतु बयस को देखिले अवगत हुए नहीं जना पड़े नहीं से वृद्धा बोली सते जेमिति के एक युवक सुलभ गुण ता शरीर रे प्रतिभात हेउछि से केबे अलस हेइनी सदा सर्वदा कर्मरत कार्यरत से केबे भय करिनी सते जेमिति तार मांसपेशीर शक्ति सुचेई दउछि से आद्य वृद्धत्व प्राप्ति हुई नहीं पेंडाटी तार संपूर्ण रूप से आबु आबुआ है शरीर आबु आबुआ है एवं सते जेमिति कि पथर भली पड़ी दृश्यमान होउछि तार शरीर केबे असुस्थता से अनुभव करेनी मन रखंतु थक्का मंदा शरीर आराम से आता है और दूसरा है कि जब आराम चाहता है उस समय देह या शरीर में आसानी से बीमार हो सकता है पुणी कहूँ ओडिया रे शरीर जेते बेले श्रम क्षेत्र रे नियोजित हुए सेते बेले कौन हुए आराम चाहे किंतु अत्यधिक जेते बेले आराम करी देबा सेते बेले रोग माड़ी बसेबा रोग आसी जाए तेणु शुक्रजानी जेहेतु कर्मरत कार्यरत से केबे भी अलसुआ हेनी कि ता शरीर को रोग आक्रमण करी नाही पुणी देखिबा मांडिया जानी ठीक तार परी टोका दिने जहाँ से थिला ताहा ही वृषाल देह मुह पिला मुह परी सरल भोक शोष माने नाही खाली हस मांडिया जानी तार बड़ पुओ शुक्रजान बड़ पुओ होची मांडिया जानी शुक्रजान बड़ पुओ होची मांडिया जानी से टोका दिने पिला दिने जेमिति सुस्थ सबल शरीर धारण करिथिला विशाल शरीर धारण करिथिला ठीक सेमिति शुक्रजानी मध्य पिला दिने सेमिति शरीर धारण करथिला मुहटा पिला परी शरीर सिना हृष्टपुष्ट हेछि मुहटा सबु बळे
छोट पिलामानଙ୍କର हस हस मुख जेपरी ठीक से भाई आ सबुबले से आनंद उल्लास रही था खुशी मन से रही था सबुबले मुहरे हस शोभा पाऊ था हस ही हूँ अमूल्य संपद हस बिना नहीं जीवन रे स्वाद हस को छाड़देले ए जीवन रे किसी स्वाद ना आनंद ना सरसता ना हस हूँ आम जीवन स्वाद जो मानकर हस अधिक अच्छी खुशी अनुभव करुछन्ति सेमानंकर जीवन सुस्थ सबल जीवन एवं दीर्घजीवी जीवन प्रतिभात हुए पुणी ये तो थिला बड़ पुअर कथा वस्तु सान पुअर कथा वस्तु देखिबा किंतु टिकरेटा तार मला माँ को केवल मन पकाई दिए सही परी डब डब आखि तर तर कथा मजा कथा होची जे कौन बड़ पुओ बापर सान पुओ मार मझिया केबे नुहे कहार मैं एक कथा कहबार उद्देश्य होची जेतेबेले पितामातांकर देहांत हुए से समय रे घरर बड़ पुओ कौन करे पितांकर समस्त क्रिया कलाप को कौन करे परिसमाप्ति करे बा कार्य करे क्रिया धारण करे मांगर देहांत समय रे से कार्य क्या पुअरे पड़े ना सान पुओ उपरे पड़े किंतु मझिया कौन सी प्रकार पारिवारिक असुविधा कारण हेतु से कौन करे ना पितामाता कार्य करिबार सुजोग पाए किंतु विधि अनुसार नियम अनुसार कौन है ना बड़ पुओ पितांकर समस्त कार्य करिबो बा जो मृत्युर संस्कार विधि से करिबो सान पुओ मांकर संस्कार विधि को से करिबो मु एक कथा उल्लेख करिवार एकमात्र कारण होउची मु काहे के कथा आलोचना कली शुक्रजैन परिवार रे जो दुईटी पुओ अछती मांडिया जानी किभली ता बापांगर भली टिकरेटा केमिति डब डब आखि बड़ बड़ आखि ढेला आखि बोली कह जाउची तर तर कथा जे कोनोसी कथा कहिला समय रे कौन करिवो तर 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 हेकी कथा कहिवो मां को गुणर अधिकारी होची सान पुओटा जन्मगत लक्षण ये जन्मगत गुण देखिबा पुणी आउरी कोन है संजनिया पाखरे वंश कुटुंब मिली भल पतंगटीए बसे तलर झोलारू पानी माठिया धरी नसर पसर होई जिलिबिली आसंती हस खेल थट्टा नकल शुक्रजानी कानरू दरपोड़ा पिका खंडिए टाणी नहीं निया लगाए धुआं पिउ पिउ पी जाए संजर शांति झोला पहाड़र शांति सबू पतंगटीए बसे मु पूर्व कही संध्या समय हो गले परिवार समस्ते गोटे स्थान रे मिलित हुअंती नाना प्रकार हस उल्लास भरा कथबार्ता हुए यौथ परिवार बा परिवार मूल आनंदटी सेठू ही आसे दिन तमाम किए कौन करिथिला सेठी गोटे आनंद उल्लासर पर्वटीए पड़े बा सभाटीए पड़े किए कौन कला किए कौन न कला भाई भौणी भितर केते कली हेची एवं किए काहाकू किभली भाव में थट्टा परिहास करची ए समस्त कथा पितामाता कौन करिवे जजमेंट करिए ठीक से बोली आज शुक्रजानी तो कौन शुक्रजानी परिवार पतंग और समान कौन होती ना उपस्थित होई अछंती सेठी ही आनंद मांडिया टिकरा कामधाम करिकी आसीबे जिली और बिली से जो झोला तुठरू बा झोलारू पानी धरिकी शीघ्र शीघ्र आसीबे आसीबा समय रे कौन हम थटा नाना प्रकार टाही टापरा दुई भौणी भितर चलीथिबो यार भितर से माने शांति अनुभव करती पुणी शुक्रजानी कौन करिवो संध्या समय रे जो खंडिया पिका खंडिया कान रे खुंची दिबो से पिका खंडी को बाहर करी कौन करिवो अग्नि संजोग करी निया टिके लगई तार जो धुआं पिउ पिउ संजर शांति को से उपलब्धि करुथुबो चरम आनंद से उपलब्धि करुथिबो पुणी आउरी कौन कथा उल्लेख करछंती से दिन गाधुआ बेले पहाड़ तल झोलारे जिलिबिली दी भौणी
ଗାଧୋଇଥିଲେ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ତୁଠ, ପାହାଡ଼ ପାଖ ଝୋଲା, ଆର ପାଖ ବୁଦୁବୁଦିକିଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଉଚ୍ଚା ଚାଞ୍ଚରା ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୁଲ ହୋଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇଛି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଆସୁଛି ତଳକୁ। ବଣ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡୁମା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ, ଢାଲୁ ଅତଡ଼ାର ସାବୁଜା ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ କେନା କେନା ହୋଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ସରୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟ ଚଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା, ସାପେଇ ସାପେଇ ଅତଡ଼ାଏ ଅତଡ଼ାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଝୋଲାଟି ବହି ଚାଲିଛି, ଝରଣାଟି ବହି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଚ୍ଚରୁ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ପାଣିଟି ପଡ଼ୁଛି କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ବା ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିରେ। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦା, ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ଗ୍ଲୁମ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘାସ ବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଦା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାଳଟି ସେଠି ବହି ଯାଇଛି, ସେଇ ନାଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ତୁଠ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଣିର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି କ'ଣ ହୁଏ, ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଠ। ନାଳର ବାଙ୍କଟିରେ ପରଜା ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତୁଠ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଉଞ୍ଚ ଚାଞ୍ଚରା, ଚାଞ୍ଚରା କହିଲେ ହେଉଛି ଚଟାଣ, ପଥରର ଚଟାଣ ବା ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେ ଚଟାଣଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚରା ପଥରରୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ବା ଖସୁଛି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଣି, ସେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ବା ଆୱାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ, ଡୁଡୁମା କହିଲେ ଜଳପ୍ରପାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ, ସେ ଯେଉଁ ତୁଠଟା ହେଇଛି ବରଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ତୁଠଟା ହେଇଛି। ସରୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟ ଚଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା, ମାନେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟା, କେବଳ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଳି ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନୁହଁ କି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା। ସେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତ ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସେଇ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି, ଶୁକ୍ରଜାନର ଦୁଇ ଝିଅ, ଏମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଗାଧୋଉଥିଲେ। ପୁଣି ନାଳର ବାଙ୍କରେ ନିରୋଳାରେ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ବୟସ 17 ଓ 14। ପରଜା ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦିହେଁ ଯାକ ଲଙ୍ଗଳା। ଜିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଜିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା। ବିଲି ପାଣି ମାଠିଆକୁ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇ ବଳା କଣ୍ଡିଏ ପାଣିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଣି ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ପରଜା ଜାତିର ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧୋଇବା। ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ସେଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଗଛରେ ବା ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ପରଜା ଜାତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ବା ପରଜା ଜାତିର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସ୍ନାନ କଲା ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ କୂଳରେ ରଖିଦେବେ, କୂଳରେ ରଖିଦେଇକି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ହେଲେ ନାଳର ବାଙ୍କଟା ନିରୋଳା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ କି ଯେମିତି ସ୍ନାନ ଶୌଚ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ହୋଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଭିତରେ
ଜିଲ୍ଲିଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା କୂଳକୁ ଅନେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇକି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପାଞ୍ଜିଆ ଖଣ୍ଡକ ତାର ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ଛୋଟିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ ସେ କାଚୁଥିଲା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ସାଧାରଣତଃ ଝୁଲା ତୁଠରେ ବା ନଈର ତୁଠରେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ତୁଠରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରନ୍ତି ସେଠି ସାଧାରଣତଃ ପଥରଟିଏ ଥାଏ, ଚଟାଣଟେ ଥାଏ। ସେ ଚଟାଣ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ବିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ପାଣି ମାଠିଆଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିଛି, ପାଖରେ ରଖି ପାଣିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ପାଖାପାଖି ସେ ଶରୀରଟିକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଖଟା ଚିଲି ଫଳ ମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫଳକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ସାବୁନ ଆସିଗଲା, ସମ୍ପ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧର ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ପଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନତୁବା ଏ ଯେଉଁ ରାଶି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ବା ତାକୁ ଚକଟି କରି ରଗଡ଼ି କରି ସେମାନେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଲଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ମାଟିକୁ ବି ଲଗାଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ମସ୍ତକକୁ ବା ମୁଣ୍ଡକୁ କେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚିଲି ଫଳକୁ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଫେମ୍ପର ଜାତ ବୃକ୍ଷଟିଏ, ଆମର ଯେମିତି ମୁକ୍ତା ଗଛ ଅଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମସ୍ତକକୁ ସେ ରଗଡ଼ୁଥିଲା, ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାରିଦେଇକି ସେ ଚପର ପାଣିଟାକୁ କାଢ଼ି ରଖୁଥିଲା। ହେଲା କି, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କଥାବସ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲାଣି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଘଟିଛି ସେହି ଦିନର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇଯାଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଘଟିଛି କି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।